हाथी अच्छी बग अच्छी कि बिलेई अच्छी आम किसी भी जानी ना प्रार्थना करंतु कैमरा पछरे थिबा छोटराय बाबूंकर टिपी टिपी टा भलो होई जाऊ ठीक है टाइमर स्टार्ट कर अंपायर स्टार्ट द टाइम आपन को गोटे भेज रे आपन सब नॉन वेज ट्राई करछन भेज रे गोटे बहुत भलो ऑप्शन रहउची पाओ पूरा कंप्लीटली मुंबई स्टाइल। हेलो हाय नमस्ते आज न्यू एंकर मिस्टर चित्तल आज छोटराय नाहंदी हम व्लॉग रे आमे आज मोटू पतलू बसछु गोटे चैलेंज करिया पाई नहीं छोटराय बाबूंकर कोन हैला छोटराय बाबूंकर एटे ठिपी खोली जाई स्पेशल जिंस मगैछु कोन चैलेंज करिया बोली भाबुतिलु कोन चैलेंज करिया जोमाटो खुलुतिलु जोमाटो रे गोटे जिंस मिलला दिन 2टा रो बस भाबुछु कोन करबा कंटेंट कोन करबा कोन आज खाइबा कोन स्पेशल खाइबा देखेगा लोक मानन को सही कथा भाबी कि जोमाटो रो स्क्रॉल करू हम मिलला बड़ा पाव जोटा कि मुंबई रे बहुत फेमस सब समझ जानि दिबे मुंबई रे बहुत फेमस आमे खोजलु सेटा कोउठी मिलुछ देखला सेटा मिलुछ हमरो पिज्जा स्लाइस हमर सिटी रे छिया पिज्जा स्लाइस रे मिलुछ हम प्रथम मगै सारछु आसी पहुंच जाई छी पिज्जा स्लाइस बर्तमान आम देखा तारे कौन देखते केमी मुझे फास्ट टाइम आज मुझे ट्राए कर देखा आप मतलब जान थे कटक रे सब जगह बड़ा पाव मिलू ना तो आम से मो जीवन में खाई बड़ा पाव ये कटक रे विशेषकर आज देखिए से बड़ा पाव केमी लगुच कौन टेस्ट अच्छी कौन साइज अच्छी कौन अच्छी हाथी अच्छी बग अच्छी कि बिलेई अच्छी आम किसी भी जानी ना चैलेंज कर आज कौन आज मोटू पतलू आज नन्ना सहित आज मु आप साइज जानी पारे फिर भी आम आज टाइम रे करबा आ टाइम दबा ए टाइम रे केतेटा पाव खाई पारछि के आ जे हारिबो से तो ऑब्वियसली हमर तो अछि आगुर कंटेंट जे हारिबो से दबो प्रीवियस तो मु देइथिलि सब जाको आज देखिया के हारछि वर्तमान पूरा सजा हे गला पूरा कंप्लीटली मुंबई स्टाइल पूरा सेम लंका छणा हे के आछि वर्तमान रेडी हे गला पूरा खोला खोल हे गला ये तो हम मोटू आबा हम तो पतला आबा मुने रेडी हे जाय आंठी रेडी आज मु पूरा टक्कर दे पूरा रेडी आज नन्ना हारियाटा फाइनल पूरा फाइनल अपन टाइमर देखुन टाइमर स्टार्ट हे गलानी पर स्टार्ट हेइनी स्टार्ट हबा जाउची अपन जने दोची तीनटा खोला रेडी हे गलानी एटी असते हम लंका ओके बर्तन स्टार्ट करबा तो स्टार्ट कर दो स्टार्ट कर ठीक है टाइमर स्टार्ट कर अंपायर स्टार्ट द टाइम या रेडी नन्ना कामरा मो कामरा देखंतु अरे नन्ना रो बड़ कामरा मो छोट कामरा नहीं नन्ना सरीला नन्ना का सरीला आलू अच्छी कंचा पियाज अच्छी आलू फाके के एमती हिची ना अब आलू तो बोल चटनी अच्छी पुदीना चटनी अच्छी तंत्रे लाग गाड़ी नना का गोटे खत्म पानी कर पानी पिया हवन ना बड़ी मतलब दिया पानी तो दरकार होबा सेतले पानी मागिबोनी I know you told your friend you're not okay. And tell me what ये साइज एते बड़ देइछे ए थरे खाइबा माने गोटे ओळी रहि जिवो थरे खाइ देले आपण लंच खाइ दरकार डिनर खाइ दरकार नै ए गोटे मगे दे 35 रुपीस ओनली फ्रॉम पिज्जा स्लाइस सिटी सेक्टर 9 कटक कोन साइज हम कोबड पाटरे पूरे गानी करनी नना को दीटा शेष हो गए नना को दीटा हेतो दिन आगे ने दीटा है ना नना गड़बड़ ना जमा गड़बड़ टिके ना दीटा खाइ जा नहीं गड़बड़ अछि लंका दिए खानो है लंका नना का तीन मो देलो हेनी हम हाई न जा मन लागी हाई बोली एला मो साइज लोक ये गोटे खाले दु दिन चलबो बसी के आराम रे मु खाइ नमस्ते ऑनलाइन मते लीड दे चलनी तो से आराम से खाइ पेले केंती ठेकुआ सोई पड़तिला हेंती मु धीरे धीरे खाइबी तमे आछो फक्ति मान सेकंड ना मात्र मो 2 नंबर सामने नना कर 3 नंबर 3 नंबर ना मोर 2.5 और 1.5 वाह वाह एबे कोन करियो
and 4 seconds. 3 କେତେ seconds. ମିନିଟ୍? 2 1 0. ନନା 3.0 no 2.0 ତମେ ହାରିଗଲି। ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଥିଲା। ମାନେ ମୋଟୁ ପତଲୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରେ ଜୋଗ୍ରାଫିଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭୂଗୋଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ନନା ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା ଆଜି ପେମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଜୋମାଟୋ ସ୍ୱିଗି ସବୁଠି ମିଳି ବି ଯାଉଛି। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଉ ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ମସ୍ତ ଅଛି, ପୁରା ବଡ଼ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଖୋଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ତ ଆପଣ ମଗାନ୍ତୁ, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇସାରି। ଆଜି ତ ସରିଯାଇଛି। ସବୁଦିନ ପରେ ନନା ତ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ହାରି ଯାଇଛି। ଯାହା ବାଲା ଆମକୁ ପୁରସ୍କାରଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ଯାଅ ନନା ଯେତେ ସମୟ ମାନେ ପୁରସ୍କାରଟା ନେବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ଆଣିଛି। ନନା ପ୍ରଭୁ ନନା ଆପଣ ଜିତିଥିବା ରାଶି ନନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ନନା ଏମିତି ସବୁ ଜିତୁଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ପାଖରେ ତମ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ରେଡି ଭୋଗ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଛୋଟରାଇ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର କହିବାର ଅଛି, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେଜରେ ଆପଣ ସବୁ ନନଭେଜ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଭେଜରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ ରହୁଛି। ପାଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମଗେଇ ପାରିବେ, ଜୋମାଟୋ ସ୍ୱିଗି ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଏଇ କଟକ ଭିତରେ ଅନଲାଇନରେ ପାଓ ମିଳୁଛି। ଓନ୍ଲି ପିଜ୍ଜା ସ୍ଲାଇସ୍। ଆମେ ତ କହିଲୁ ଭଲ ହେଉଛି, ଆମେ କିଛି ବି କହିପାରିବୁ ହଁ ଖରାପ ହେଲା ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଭଲ ଲାଗି ଖରାପ ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ଭଲ ଲାଗିବନି? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ନନା ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। 2 ଟଙ୍କା ଦେଲି ତ ମାଗଣା ମୋ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗଣା କେଚପ, ପିଜ୍ଜା ସ୍ଲାଇସ୍ କେଚପ, ମାଗଣା ପିଜ୍ଜା ସ୍ଲାଇସ୍ କେଚପ ମତେ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ନନାଙ୍କ ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ନନାଙ୍କ ପେଟ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଜୁଏଲ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି। ଆମେ ରହିଲୁ। ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆମେ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଥିବା ଛୋଟରାଇ ବାବୁଙ୍କର ଠିପିଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଠିପି ଆଜି ଖୋଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଛୋଟରାଇ ବାବୁ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ପଛପଟେ, ଆମେ ଆଜି ଆଗରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଛୋଟରାଇ ବାବୁ ପୁରା ମୁହଁ ଚୁପ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଉଛୁ, ନନା ତ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟରାଇ ବାବୁଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଉନି। ସତ କଥା ହେଲା, କାରଣ ଏମିତି ତ ମୁଁ ହାରେ, ମୁଁ କମ୍ ଖାଏ, ମୁଁ ହାରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନନା ଏଣ ପେଟରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟରାଇ ଜମା ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ଆନ୍ନା ଏମିତି ଖାଉନି। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ନମସ୍ତେ, ଭଲ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।